आगामी निर्वाचन को नहीं पश्चिमबंग राजनीति सरगरम हो पड़ा बेले मुख्यमंत्री ममता बानर्जी रविवार दिन भारतीय जनता पार्टी को अशांति एवं आतंकवादी दल बोली कहिसेंती। पश्चिमबंगर नंदकुमार अंचल में एक रैली को संबोधित करने अवसर में ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करने को पछाई नथिले। निजर दीर्घ दिनर क्यारियर रे से एपरी निर्दय तथा निष्ठुर प्रधानमंत्री को केबे देखि नाहंती बोली कहितिले। आहुरी कहिसेंती बीजेपी दलर अर्थ हेउची भारतीय जोगनो अर्थात खराब पार्टी। এই অত্যাচারী স্বৈরাচারী নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি পার্টি মানে ভারতীয় জঘন্য পার্টি। এরকম এত বাজে পার্টি কোথাও দেখবেন না। আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমিও 7 বার লোকসভার এমপি ছিলাম, আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, কিন্তু এইরকম নিষ্ঠুর, এরকম নিঠুর, এরকম স্বৈরাচারী, এইরকম পুরো আমি দেখিনি। বিজেপি হচ্ছে দানবের দল, দৈত্যের দল, রাবণের দল, দুর্যোধনের দল, দুঃশাসনের দল, দুরাচারের দল, অশান্তির দল, সন্ত্রাসের দল, মানুষের পেট বন্ধ করে দেওয়ার দল। 7 थर लोकसभा सांसद रहितिबा बेले मु अनेक प्रधानमंत्री को देखिछि, किंतु मु एपरी निर्दय तथा निष्ठुर प्रधानमंत्री को केबे देखि नाही। बीजेपी को सीधा सड़क राक्षस, भूत, रावण, दुर्योधन, दुशासन, अशांति एवं आतंकवादी दल बोली मध्य कहिसेंती ममता बानर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, कोणार्क न्यूज।